Bye bye. Raconte. Congratulations and celebrations. We'd like to let everyone that you're in love with me. Wow. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. Abakobwa b'iwacu dore basabo hose bashimisha babarora cyo nimubarehebe baratambuka neza nibamusana inyange baraseruka nk'inyambo ingora bayizinuka umenya uwabaserukira bose nyampinga wacu nyampinga wacu nyampinga wacu seruka tukurebe nyampinga wacu nyampinga wacu nyampinga wacu seruka tukurebe. Umukobwa iwacu ni mutumwa inka umukobwa ni umutereka amata yitetera iwabo ntiyanduranya n'abahandi yihesha agaciro akagahesha n'iwabo azi kuvuga neza arasobanutse.
As a young lady in this country, why do you think we need a girl empowerment policy? Thank you very much. According to me, we need girl empowerment because, girls have been left behind past years, but today we want to make girls as a platform to know that they are able to do everything. Thank you. According to your own understanding, why do you think we need to conserve our beauty culture as Rwandese? Thank you so much for the question. We need to conserve our culture because without a culture, we cannot have a development that is sustainable. Thank you. Thanks. How would you describe our Vision 2020 and why is it important? Thank you. Vision 2020 is a projection that Rwanda has set for itself to be a middle-income country in the year 2020. And its importance is to make Rwanda a more developed country than it is today. Thank you. Si vous êtes en charge parmi les jeunes de votre communauté, qu'est-ce que tu feras afin d'avoir une jeune génération plus productive? Merci. Si j'ai la chance de diriger des jeunes, j'aimerais les encourager à rejoindre les écoles techniques pour leur permettre à créer leurs propres emplois pour se développer. Merci. Vous êtes en compétition pour Miss Rwanda 2014. Que pensez-vous de l'importance de la politique appelée Ndi Umunyarwanda? Merci beaucoup pour la question. Le programme de Ndi Umunyarwanda, c'est un programme que le gouvernement du Rwanda a mis en action pour aider les Rwandais à être plus que Rwandais. Ça va aussi nous aider à développer notre pays en union parce que vous savez très bien que l'union fait la force. Merci beaucoup. Why do you think the government of Rwanda is putting a lot of emphasis on technical and vocational education and training, commonly known as TVET? Thank you. The government of Rwanda has made more emphasis in technical education to improve the standard of the youth in order to get the opportunity to create their own job and to do more in everything. Thank you. What is the role of small and medium enterprises in the development of Rwanda? Thank you so much for the question. The role of small and medium enterprises is because it helps us to create jobs and to reduce unemployment, especially among young Rwandans. Thank you so much. Si vous étiez en charge de la lutte contre la violence fondée sur le sexe au Rwanda, quelles sont les mesures pouvez-vous prendre? Si j'étais en charge de lutter contre la violence, je mettrais les mesures strictes pour punir les agresseurs et augmenter les sensibilisations pour lutter contre la violence. Merci. Selon vous, que pensez-vous peut être fait en fait que la culture rwandaise soit durable? À mon avis, je pense que pour que notre culture soit durable, il faut que le gouvernement rwandais pratique, je dirais qu'il met dans l'éducation dans nos écoles pour que la jeunesse aime bien notre pays, je dirais notre culture et l'adore mieux. Merci pour la question.
L'entrepreneuriat est la base du développement du pays. Que pensez-vous qu'il faut faire pour que l'entrepreneuriat soit de plus en plus encouragé? Comme l'entrepreneuriat est la base du développement du pays, je pense qu'on devait l'éduquer plus encore dans les écoles pour que les enfants grandissent en ayant la base de cet entrepreneuriat et puissent créer leurs propres emplois dans le futur. Merci. What do you think needs to be done to promote TVET in the country? I'm Nadia Uwera. I'm among the contestants of Miss Rwanda 2014. According to me, what should be done to emphasize the TVET in Rwanda? The first thing is to provide the technical schools in all the sectors of Rwanda and to encourage the young generation, the youth, to be educated in technical schools so that they can be able to create their own jobs and promote their country. Thank you for the question. Le Rwanda a une vision appelée 2020. Oui. Selon vous, que pensez-vous qu'il faut souligner plus dans l'ordre pour que le Rwanda atteigne son objectif de la vision 2020? Le Rwanda a une vision 2020 mis par le président Paul Kagame en 2000 pour arriver à son objectif. Et le monde souligné, c'est que d'éviter la pauvreté. Merci. Que pensez-vous qui est le plus grand problème que rencontrent les jeunes d'aujourd'hui et comment pensez-vous qu'ils peuvent les résoudre? Les jeunes d'aujourd'hui ont le problème de chômage et pour le résoudre, ils doivent aller dans les écoles techniques pour pouvoir créer leurs propres emplois. Merci. What do you think is the role of the private sector in the development of Rwanda? The role of private sector federation in Rwanda is to encourage young investors to invest in Rwanda so as to increase the income of the country. Thank you. What do you think university students in Rwanda should do in order to compete, to be able to compete on the international labor market? Students of University of Rwanda should do more practices for entrepreneurship in order to be competitive on the international market. And also, they need to emphasize in education of communication skills in order also to be competitive on the international market. Thank you. Umukobwa iwacu ni mutumwa inka, umukobwa ni umutereka amata yitetera iwabo ntiyanduranya n'abahandi, yihesha agaciro akagahesha n'iwabo, azi kuvuga neza arasobanutse, mama shenge nyampinga wacu, nyampinga wacu. Qui sont les 5 premières jeunes filles qui sont le top 5, les 5 jeunes filles qui vont rester dans le concours Miss Rwanda 2014 et malheureusement les 10 autres jeunes filles qui vont devoir rentrer bredouille. Mwihangane ikamba riraza gutwarwa n'umukobwa umwe. Ndahamagara nimero 4. Nimero 4 waza ukansanga hano imbere. Number 4. Ndahamagara nimero 5. Numero 5, number 5. Numero 3. Number 3. Numero 3. Numero 2. Numero 2.
Number 2. Na numero 11. Na numero 11, numero 11. Number 11. Muri aba bakobwa batanu niho tuza gutoranyamo batatu baza kuvamo nyampinga w'u Rwanda. Murakoze. My projects will be working on thriving in fighting against unwanted pregnancy in young women. Thank you. Alors, si vous êtes élu Miss ce soir, quels seraient tes grands projets? Mes projets, si je deviens Miss, ce serait de s'associer avec le gouvernement ou l'État pour mettre un programme où les élèves retourneront pendant les vacances à l'école pour apprendre de parler publiquement, pouvoir s'exprimer et avoir confiance en elles pendant qu'ils parlent. Merci. Mon projet serait à propos de l'émancipation des filles. J'aimerais bien encourager les filles de se sentir capables de tout faire pour le développement de notre pays, parce qu'il n'y a pas de force égale à une femme déterminée à monter. Merci. Mon grand projet, je vais l'appeler « On est né pour réussir ». Ça sera pour sensibiliser la jeunesse à faire la technologie pour que nous puissions arriver à nos projets de la vision 2020 pour le développement de notre pays. Merci. Ok, si vous êtes élu Miss Rwanda 2014, quels seraient vos grands projets? Merci beaucoup. Mon projet sera sur sensibiliser et aider les jeunes gens de créer leurs propres emplois, parce que nous savons ici au Rwanda, il y a un grand problème de manque d'emploi, ou bien je peux dire le chômage. Ce qui va nous aider à faire tous ou bien développer notre pays. Popularity 2014,
ni Mukayuhi Yvonne. Mukayuhi Yvonne, Miss Popularity 2014. Bivuga yuko ariwe wabonye amajwi menshi mu banyarwanda. Contestant number 10 is Miss Popularity for Absolutely. Miss Rwanda 2014. Uyu nguyu niwe wabaye Miss Popularity muri 2012. Tumuhe amashiru fire mu gihe arimo kwambika mugenzi we. Miss Congeniality wadusobanurira wenda icyo bivuga. Miss Congeniality ni umuntu ubana neza, mbese wabanye neza kandi yatowe n'abagenzi be. Yatowe n'abagenzi be, nukuvuga ngo babanye neza, n'umuntu wagaragaje kubana neza muri bootcamp no mu bikorwa bitandukanye babayemo. Miss Congeniality 2014 ninde Judge Wilson? Miss Congeniality 2014 ni nimero 6 Melissa. Nimero 6 Miss Congeniality wabanye neza n'abagenzi be bakamutora kuri uyu mwanya. Congratulations and tribulations. Yes sir. Ihe bihembo Miss Congeniality yagenewe n'umwambika uwagaragaje kubaza umuco nyarwanda kurusha abandi. Miss Heritage ninde? Miss Heritage 2014 ni Marlene. Marlene wagaragaje kuba azi umuco nyarwanda kurusha abandi. Number 11 Marlene, félicitations cyane. Dusaba wabaye Miss Innovation 2012 kugera hano kugira ngo amwambike anamugezeho igihembo cyamugenewe. Koze ukurikiyeho ni Miss Photogenic, no kuvuga wasaga neza ku mafoto kurusha abandi. Miss Photogenic 2014 nanone ni Yvonne Mukayuhi. Yvonne Mukayuhi none wegukanye nanone undi umwanya wa Miss Photogenic. Turasaba rero uwegukanye uwo mwanya muri 2012 ndetse n'umuyobozi wa Ian Boutique kutugeraho bamuhe igihembo yagenewe ndetse banamwambike umwenda wa Miss Photogenic. Ndahamagara igisonga cya kabiri kuri Nyampinga w'u Rwanda ni nimero 11. Nimero 11 nagaruke hano abaye igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2014, the second runner-up of Miss Rwanda 2014. Contestant number 10 is the second runner-up of Miss Rwanda 2014. Contestant number 11. Wow. Numero 11 niwe wegukanye umwanya wa gatatu, ni kuvuga ngo abaye igisonga cya kabiri cya Nyampinga w'u Rwanda. Turasaba rero DG wa Koje Bank Bwana Alain Lepatre kutugeraho amuhe igihembo yagenewe. Mugenzi we wabaye igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda muri 2012 niwe uje kumwambika ikamba ry'igisonga cya kabiri cya Miss Rwanda 2014. Bon, en fait c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Igisonga cya mbere kuri Nyampinga w'u Rwanda ni nimero 2. Number 2. Numero 2. Number 2 is the first runner-up for Miss Rwanda. Ni igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2014, aba yambaye nimero 2. Contestant number 2 is the
first runner-up of Miss Rwanda 2014. Yes. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Okay, can you? Yes, please. I'm very scared. I'm very excited. I want to know, but I don't want to know. Dukora iki tureke iki? Judge Jolie, tubwire. Turangize kabisa, turangize. Nyampinga w'u Rwanda 2014 ni nimero 3 akiwa Contestant number. And celebrations. Congratulations. Congratulations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Turasaba DJ tuza gatoya. Turasaba uwahoze mvuze ngo wahoze kubera ko bakuvanye ku mugati. Turasaba Miss Rwanda 2012 kuza kwambika ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2014 umusimbuye kuri uwo mwanya numero ya 3. Judge mwatwibutsa amazina ye yuzuye abanyarwanda tumumenye neza. Nyampinga w'u Rwanda 2014 yitwa Akiwacu Colombe, akaba yarabaye nyampinga mu ntara y'Uburengerazuba. Akiwacu, murakoze. Akiwacu Colombe. Akiwacu Colombe. Absolument, absolument. Reka rero turi bugusabe niba babikora wicaye, niba babikora uhagaze, guhererekanya biri bube. Wow. Bye bye. Ntakunzi. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Wow. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Aha rero Nyampinga w'u Rwanda 2014 igihembo yagenewe. Wow. Igihembo cya miliyoni 2 z'amanyarwanda. Mwanyarwanda mwe mwakongera mukamumera amashyi menshi cyane. Mwakongera imbere mukama igihembo cye. dore basabo hose bashimisha babarora cyo nimubarehebe baratambuka neza nibamusana inyange baraseruka nk'inyambo ingora bayizinuka umenya uwabaserukira bose Nyampinga wacu Nyampinga wacu Nyampinga wacu seruka tukurebe Nyampinga wacu Nyampinga wacu Nyampinga wacu seruka tukurebe. Umukobwa iwacu ni mutumwa inka, umukobwa ni umutereka amata yitetera iwabo ntiyanduranya n'abandi, yihesha agaciro akagahesha n'iwabo, azi kuvuga neza arasobanutse mama shenge Nyampinga